समस्त को प्रभु जीशु नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण माने जानिथिबे छत्तीसगढ़ एक मीटिंग हेबार थिला प्रोफेट बजेंद्र सिंह आ तांकर मीटिंग बहुत दिन प्लानिंग हेई आसुअछे किंतु दुई थर तांकर मीटिंग कैंसल हो गलानी। आ कैंसल हेबार तार कारण होउछे मुख्य कारण होउछी जेपरी अनेक ख्रीष्ट विरोधी अछंती आ सेमाने धर्म परिवर्तन भयरे सेमाने प्रशासन रो साहाय्य नहीं कि कंप्लेन करके मीटिंग को बंद कर दी जाते। किंतु यार अर्थ यह नुहे जे मीटिंग सबुदिन बंद हो रही एक नुहे। तेबे आमर जेपरी बड़ बड़ दास मान असंती प्रोफेट बजेंद्र सिंह है, पल दिनाकरण, अंकुल नरुला एपरी जते बड़ बड़ दास मान असंती जतबेले एमानकर मीटिंग हुए सेतबेले आपण जानिथिबे प्राय 100-200 लोक नुहे प्राय 1000 लोक माने सेठारे उपस्थित हुअन्ति, परमेशन कार्य को देखती, आशीर्वाद प्राप्त हुअन्ति। आउ अनेक प्रकार लोक मान असंती जो मान के मीटिंग को विरोध करती, विशेषकर ख्रीष्ट विरोधी मान को कथा मुझे कहूँ से चाहते ना मीटिंग हो। जदि मीटिंग हम धर्म परिवर्तन हम आ हुए तो हिंदू लोक माने निज धर्म को परिवर्तन करदे। यही भय से बिल्कुल मत चाहते ना जे मीटिंग हो बोली। विशेषकर छत्तीसगढ़ रे ये समस्त घटना घटुअछि। आ विगत दिन मानकर आम देखिलु पल दिनाकरण तांकर मध्य मीटिंग को बंद कर दिया गला। कारण जेतले मीटिंग हुए एमानक मीटिंग रे लक्ष लक्ष लोक मान आसंती जोटा कि विरोधी मानकर पसंद नुहे। तबे प्रिय बंधुगण छत्तीसगढ़ रे जे मीटिंग बिल्कुल हेब नाही सेमिति किछि नुहे। मीटिंग हेब वर्तमान जे भली परिस्थिति वर्तमान सृष्टि होइछि, क्रिएट होइछि, ए परिस्थिति को देखिले लागुछि जे बड़ बड़ दास मानकर मीटिंग न हेले नाही किंतु अन्य जो लोकल पास्टर मान अछंती सेमानक द्वारा परमेशन कार्य करिबे नुहे, परमेशन सेमानक द्वारा कार्य करूचंती। आमानक मध्यरे गोटे भूल चिंताधारा रही अछि। से भूल चिंताधारा होछि बड़ बड़ परमेश्वर दास मान ठारे ही परमेश्वर कार्य करिबे आ परमेश्वर अधिक कार्य करिबे। आ जो माने लोकल पास्टर छोट छोट प्रभुकर दास सेमान द्वारा परमेश्वर अल्प कार्य करिबे। एमिति नुहे परमेश्वर कहार भेदभाव करते नाही, पक्षपात करते नाही। परमेश्वर दृष्टि रे आपण जेपरि मो मध्य सही परि परमेश्वर आपन को जो परिमाण रे प्रेम करते परमेश्वर सही परिमाण रे मते मध्य प्रेम करते। परमेश्वर समस्त को समान भाव रे प्रेम करते, से दुष्ट हो कि संत हो, बड़ पास्टर हो कि छोट पास्टर हो, से किसी जाय आसे नहीं। तेबे हुए तो विरोधी माने भाबुथिबे जे आमे माने मीटिंग को अटकाई देलु, जीशुंकर काम को आमे बंद करदेलु। किंतु समान को जना नहीं परमेश्वर लोकल पास्टर मान को प्रस्तुत कर सारिलानी और छोट छोट प्रभुकर दास मान को परमेश्वर प्रस्तुत कर सारिलानी। कारण जदि हमें पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल देखिबा सेठी मत परमेश्वर छोट छोट लोक मान को आशीर्वाद करके बड़ करिसंती, महान करिसंती। जेपरिक के जन को उदाहरण मु देबी। सबुठु बड़ उदाहरण होचंती दाऊद। दाऊद किए थे आप जानिथिबे निश्चय, जड़े साधारण मेषपाल करू परमेश्वर कौन कले तांको एक माने बहुत बड़ राजा रूपरे से नियुक्त कले। यह हूँ परमेश्वर काम थिला। गतकाली मेंढा चरोथबा गोटे पिला आज से इस्राएल राजा हो जाउची। एटा छुटिया कथा नुहे, परमेश्वर यही कार्य करते। जदि आम जाकुबक जीवन देखा
ସେ ଥିଲେ ପଳାତକ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଖୋଜିବେ ତେବେ ଅନେକ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପଲ୍ ଦିନାକରଙ୍କ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ବିଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଯଦି ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି ତା ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଲା, ଅଙ୍କୁର ନରୁଲା, ପଲ୍ ଦିନାକରନ। ସେମାନଙ୍କ ନଜର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନଜର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝି ପାରିନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଭାବେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମିଟିଂ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମିଟିଂ ହେଉ ବୋଲି? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ମିଟିଂ ହେବ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ତେବେ ମିଟିଂ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା 14-15, ସେ ମିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ସେଠାକୁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ତେବେ ବିରୋଧୀମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ ସବୁ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଟିଂ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ସେମାନେ ଏଯାଏଁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ। ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1:18 କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ କ୍ରୁଶର ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂର୍ଖତା। ଏମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।